Selamat lemai serta merik tabik basah ngagi kita semua. Berkulang aku Crispin Fowler bab Bulletin Ukas IBAN 5 November 2021. Batang berita malam tu dipun kenggau Perintah Gabungan Parti Sarawak GPS dekatnya di Perintah Interim tau ke Perintah Sementara nyentuak perintah baru ditumbuh lepas pengawal berpilih besar negeri PRN Sarawak ke-12. Kepala Menteri Sarawak Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg Madah nya endang sebengkah atur ke dikerja bakal selama nyentuak PRN ke-12 tembu. Kenokuya Perintah Negeri diatuk dekat berjalai ke tanggung pengawaknya di Perintah Sementara tang sebarang pemutus besar ndak ulih digagak laban mandat udah pulai baru ngagai rakyat. It's a normal transition lah. When you dissolve the Dewan, then the ruling government become caretaker government. In order to hold true to our oath to preserve and protect the Constitution of the State of Sarawak and the Federal Constitution and safeguard the rights of the people to choose their own government, the GPS government feels that it would be a betrayal to that oath if the GPS government were to hang on to power under the veil of a state of emergency, whereas the people's mandate to govern had expired. Ia madah munyinya nengah media khas bak Wisma Bapa Malaysia pagi tadi. Kenokok Kepala Menteri, nyak mega digagak laban nitih ke penerang dipansut ke yang di Pertuan Agong ti udah mata atur darurat, pengudah ia berandau ngau tuai pemegai menua TYT Negeri Sarawak, serta seriris ngau ordinan darurat kuasa-kuasa perlu 2021 Sarawak. Kuya, pengawak madam ke dunia diaku pengudah berarti ke undang-undang ngau berarti ke penglikun serta pengerai mensia mayu. Despite this, we also realize that the health and safety of the people of Sarawak is paramount. Therefore, in coming to this decision, we have had careful and constant engagement with the health authorities and other stakeholders in order for the election to be held with all the necessary standard operating procedures SOP in place, and the rates of COVID vaccination has achieved a level which would be acceptable by the authorities for the election to be conducted safely. Kepala Menteri Megak Madah, Speaker Konsil Negeri Dun Sarawak, Dato' Amar Muhammad Asfia Awang Nasar dekat Madah, ngagai Komiti Pengawal Berpilih Besar SPR pasal Dun Sarawak terpadam berengkah 3 November 2021 dengan cara rasmi. Ungkup penemu, penggal Dun Sarawak udah habis timpuh kena 6 Jun tu tadi, tang pengawak madam ke Dunnya, ditangguh berduduk hari proklamasi darurat ke dilanjar nyentuak 2 Februari 2022, dengan ordinan darurat kuasa-kuasa perlu 2021 Sarawak, hari yang di Pertuan Agong. Berita udah tahu. Masjid baru Pelilih Daro ianya Masjid Al-Muhsinin udah dipenyadi ke TYT Negeri Sarawak Tun Pehen Sri Abdul Taib Mahmud Sari tu tadi. Masjidnya endang projek rakyat berungkus 9.5 juta ringgit berengkah digagak kena 25 April 2019 bak tabak urung 5 ekar pemesai di Pasar Daro lalu tembuk kena 29 Oktober 2021. Masjidnya dekat digagak nyadi ikon baru untuk peranak Daro serta ulih muat urung 1,635 ikut Raban Islam bersembiang. Dulu harinya, Kepala Menteri Datuk Petinggi Abang Zohari datai bak Masjid Al-Muhsinin pukul 11.50 pagi, pengudah ngulu taklimat pemansang bak upis Pelilih Daro. Ndak lama udahnya, sidak ngelalu ke penatai Tun Pehen Sri Abdul Taib pukul 12.05 tengah hari, ngau mendiang ke taklimat pasal ngagak masjidnya dikenatai ke ex Adun Daro Syafi'i Ahmad. Udahnya, TYT ngau Kepala Menteri belak bersembiang bergulai ngau urung 500 ikut Raban Islam ke dia bersemak diulu ke Imam Besar Masjid Negeri Sarawak, Datuk Mustafa Kamal Ahmad Fauzi. Pengudah sembiang solat hari 5 Tun Pehen Sri Abdul Taib berjadi ke Masjid Al-Muhsinin, Pelilih Daro serta nyain plak digital. Sebedau berkejang pulai, Tun Pehen Sri Abdul Taib engau Kepala Menteri merarau engau nanam anak kayu, kelai berjadi ke Masjid Al-Muhsinin Pelilih Daro.
Bak sebengkah lagi, program diatur bak ndur pukai, Tuh Puan Ragat Kurdi Taib ke belak bisi datai ke pelilih daro ngulu program jalinan kasih bergulai ngau mensia mayu. Programnya diatur nitiah keatur pengawal standard SOP ke udah ditetap ke perintah dikena nagang penglekai pandemik COVID-19. Terus nampung isi berita. Komiti Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Bak Dun Seribas diansak berbendar agi gawak dikena nentu ke gabungan Parti Sarawak GPS menang besai Bak PRN Sarawak ke-12. Sapit Kepala Menteri Dato' Amar Douglas Ugah Mbas Madah. Baka sebedau tu, Dun Seribas seruran merik pemujur ngagai PBB. Sama-sama kita berkayuh, sama-sama kita bekerja kuat, sama-sama kita sama pimpin mendukung GPS calon kita itu ya bahwa ke GPS untuk menang pilihan ketua data itu. Maya program randau bergulai engau ketuai bak rumah serunggap hari 4, Dato' Amar Douglas minta raban tuai parti lebih lagi bak rumah panjai patut numbuh ke Siti Komiti Kemungkur Chairman Pating nembiak engau induk bersaup berunding ke cara negap ke parti GPS. Dulu harinya ex Adun Seribas Muhammad Razi Sitam meransang mensia mayuh terus nyukung GPS ngau PBB bak PRN 12. Election yang akan datang tu harap secara pribadinya saya mengharapkan tuan-tuan dan puan agar kita terus beri sokongan penuh kepada PBB dan GPS. Inilah seperti yang kita boleh harapkan, seperti yang boleh kita percayai untuk jaga Sarawak, untuk improve Sarawak. Berbak ngonya, Dato' Amar Douglas Madah diri ngagih ke belanja sepenyampau RM20,000 dikena ngemanah ke parit rumah serungap, ngau agih RM100,000 dikena ngemanah ke jalai kebun. Ia megabisi Madah dekat meri agih belanja RM5,000 ngagai JKKK rumah serungap DIT. Dulu harinya, muak ke pagi Muhammad Razi bisik limpang menjadi ke pengawal nutup taklimat standard ngaku tikas masjid. Negeri Sarawak ungkup sitak Dun Seribas berpalan bak Masjid Ar-Rayyan, Kampung Tui Pusat. Kuya, programnya diatur dikena ngangkat kaki kualiti pengatur semua masjid. Ia megamri pengagati ngagai peranak kampung DIT laban udah nerima agih khas Hari Kepala Menteri Datuk Petinggi Abang Zohari dikena ngagak masjid baru dengan belanja sepenyampau RM3 juta. Muhammad Razi udahnya berjadi ke pengawal nyerah ke projek ngemanah Masjid Babu Salam, Kampung Serabang Pusat kebungkus RM80,000 mungkur pengawal ngagak pagar masjid. Bab perjalannya, ia bisik berandau ngau tuai komuniti pasal pengawal ngemanah bangunan masjid ungkup pengelantang peranak menuanya. Belah bisi datai pengari UP Sekerja Raya Betung seraya nerang ke pasal bungkur pengawal kepatut digagak bab masjidnya. Di Miri, penglekai pandemik COVID-19 sudah ngujung ke penatai temuai ke Sarawak Kusut. Menteri Muda Dagang Temuai Seni Ngau Main asal Sarawak, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu, madah penatai temuai diperhati Kusut 75% dibanding tahun 2019, ianya seminak RM2.88 bilion hasil bak 2020, lalu penyampau pengrugi di pelabak manggai RM8.69 bilion. For this year, January to September 2021, arrival visitors coming in plunged 92.02% to 92,174 as compared to the same corresponding period in 2020. Now the tourism receipt had also dropped 92.29% to RM213.98 million as compared to the same corresponding period in the year 2020. Ia madah munyinya Ba'au Media Komiti Pengatur Dagang Temuai Negeri Sarawak JPPNS bilangan 2 2021 hari 4. Kuya, dikena nentu ke industri dagang temuai terus bertahan napi pangkat pandemik tu, Perintah Sarawak udah mantai ke pakej bantu khas Sarawak Ku Sayang BKSS 1.0 nyentuh 7.0 sepenyampau RM5.3 bilion. Now a total of RM1,675,300 was allocated to BKSS
3 to BKSS 6 to Sarawak tourism industry players, which included 164 licensed tour guides and 119 park guides, 161 licensed travel agents, 82 licensed tourist vehicle drivers, 558 licensed homestay operators, and 10 licensed Sarawak Malaysia My Second Home SMM2H agents. Now, BKSS 7.0 was introduced to benefit our small and medium enterprise SME, who shall receive 10,000 each, while those micro enterprise will receive 3,000 ringgit each. Ukai seminatnya ajak, Kuya, Upis Menteri Dagang Temuai seni ngau main asal Sarawak megak bisik mantai ke pakej dagang temuai di Kumpai Sia Sitok Sarawak 1.0 ke udah teruliah keuntung manggai lebih RM1,569,026 hari 941 pakej dagang temuai engau 5,668 ikut pek disambung dengan program Sia Sitok Sarawak 2.0 lalu penyampau orang ngambuk pakej tu nakak 31 Oktober 2021 serta untung manggai RM2,996,214.10. Mujur dikumpul dengan 861 pakej dagang temuai dengan 6,363 ikut pek. Bak sebekah hagi program, Datuk Sebastian Ting limpang ngabas projek RTP ngemanah projek Jambatan Kampung Wireless hari 4. Bak perjalannya, ia madah Jambatan Kampung Wireless ke digagak kenyau 4 tahun ke udah patut dikemanah ngau nyamin penglikun peranak ke diau bersama. Kuya, nengah geran projek transformation menua pesisir RTP, jambatan tu udah dikemanah ngau ungkus belanja manggai RM800,000 sekumbang tempoh 4 tahun ke udah. Nyalai Datuk Sebastian ngarap ke jambatan baru ke udah dikemanah nya ulih ngelempung ke tatiang penusah rakyat bak Kampung Wireless. Kampung Wireless ke bendar sebuah genturung pendiau ke pemaduk tuai bak Miri ditumbuh tahun 1949 serta boleh namari sebuah tower telekomunikasi di pegi upi sepo senggau telegraf kerigagak bak puak genturung pendiaunya maya zaman perintah koloni British urung tahun 1950-an. Di Pakan, dua buah gereja bak sitak dunia, gereja BAM Nanga Pakan ngau gereja BEM Eden, rumah Ko Eng Balong Pakan belak nerima geran hari unit perkara pengarap bukai unifor. Pengawal merik gerannya dikemujur ke ex Adun Pakan Tan Sri William Mawan ikum kena hari 3. Gereja BEM Nanga Pakan nerima geran sepenyampau RM40,000, ditangkan gereja BEM Eden, rumah Ko Eng Balong Pakan nerima geran RM50,000. Pengari gerejanya maya dirandau merik puji lalu bantuknya cukup besar reti ngagai tidak dikena ngemanah ke rumah sembiang ungkup pengelantang peranak menuanya bersembiang. Bas megahagi program kena hari 2, Tan Sri William BC limpang ngabas surau saudara baru Ulu Kota Pakan. Bab berjalannya ia nyuak ke geran projek MIT menua pesisir MRP sepenyampau RM50,000. Ungkup suraunya diterima pengari surau tuai rumah Azhar Abdullah. Berbagonya, Azhar meri terima kasih ngagai Perintah Negeri Sarawak diiring Kepala Menteri, Datuk Petinggi Abang Zohari Laban udah meri sidak bantunya. Muak kelemai Tan Sri William Mawan bising ngabas tahap projek ngagak jambatan Rumah Ajau Ikum Ulu Kota Pakan. Projek transformation menua pesisir RTP-nya cukup berguna ngagai 32 pintu peranak rumah panjainya, laban ngelamat tu sidak bala tusah ngelayang sungai intik dekat mindah hari rumah. Tan Sri William Mawan ngarap ke nengah penembuk jematannya dekat merik pengelantang ngagai peranak menuanya berjual ke hasil bertanam betupi sidak ngagai pasar. Berbakngaunya, tuai rumah Ajau merik terima kasih ngagai Adun Pakan laban udah mantuk ngagak jematannya ungkup pengelantang sidak serumah. Selamat lemai ngagai semua kita ke bisi ditu. Merik saya terima kasih ngagai Tan Sri William Mawan anak ikum. Kau dah meri jembatan ke Nyumrai aik kota ngambil ke kita dahulu kota di tu undak dengah bah lalu liah Nyumrai ngagai rumah kita di tu nyak me pengelantang kita ke udah beri perintah ngagai kita
Beka kau dah tu nangkap pemanah ukai seminok jematan pemanzang bukai kita bisa diberi perintah lebih lagi Tan Sri Ulamawan anak ikum kuda udah lama megai kita dia menuapakan tu. Dikenang ujung ke berita, di Meradong Sekretari Perintah Negeri Sarawak Dato' Amar Jaul Samion bisi ngatur pejalai gawak ke pelilih Meradong hari 4. Pejalai Dato' Amar Jaul di Sempulang Pengawal Residen bagi menua Serikai Felicia Tan Yahua ngelawak upis pelilih Meradong ngau ngabas Stadium Basketball Bintangur. Udahnya, ia ngabas kaunter servis upis pelilih Meradong ngau Balai Raya Upis Pelilih Meradong. Nangkan kenyak, sidak Seraban nerus ke pejalai ngabas tabak engau mendiang ke taklimat Projek Transformation Menua Pesisir RTP Adun Meradong ti dekat ngagak baru Stadium Basketball Bintangur Nengah Ngemata Upis Kaunsil Pelilih Meradong engau Julau MDMJ. Belabisi datai ex Adun Meradong Datuk Ding Kong Hing, Direktur Unit Matau Projek Negeri SIMU, Azmi Bujang Pegawai Pelilih Meradong, Badjuri Bidin serta Pegawai Pelilih Serikai Christopher Ranggau Untiang. Nah, kat tu dulu Buletin Ukasiban bergulai dengan aku Crispin Falengau Bala Kru Buletin. Berita keselik lagi tahu daripada dengar semua laman media UKAS yang kau mbak portal ukas.sarawak.gov.my. Tentu ke kita subscribe UKAS channel di YouTube. Anang nak ingat, terus titiah ke cara hidup baru, kita ingat diri, jaga Sarawak into Sarawak.